से तमाम अहले इस्लाम को सलाम। दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम या अहले ज़ुल वाले किराम, तमाम मोमिनीन को उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मौला ज़ुल जलाल इकराम आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। कुछ टाइम से मुझे कुछ वीडियोस मेंशन थी, आज आपके सामने हाजिर होने का मकसद ये है कि उन वीडियोस का आंसर मैं नहीं बना पाई थी। मुहर्रम सफ़र में मौला की आज़ादारी में बिजी थे, उसके बाद अब जो कि रबीउल अव्वल का माह चल रहा है और इस वजह से मौला के जश्न अटेम्प्ट करने में बिजी थी। खतीब आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की हैसियत से मौला के जश्न अटेम्प्ट कर रही थी। मौला की आज़ादारी में पहले बहुत ज़्यादा बिजी थी, दैट्स वाई मैं जवाबी वीडियोस नहीं बना सकी। आज एक एक करके जितनी भी वीडियोस मुझे मेंशन की गई हैं, एक एक करके उनका आंसर आपके सामने रखते हैं। रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो क्लिप जो कि एक अहले तशरीह जाकिर है, जाकिर वसीम अब्बास बलोच, उनका एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। मुझ तक जो क्लिप पहुंचा है, उस क्लिप में उन्होंने बाकायदा अपने उस गुस्ताखी की माफ़ी मांगी है जो उन्होंने की है अपनी एक मजलिस में। मजलिस का क्लिप मुझ तक नहीं पहुंच सका। जिन मोमिनीन ने मुझे वो क्लिप सेंड किया है उनकी गुस्ताखी के बाद उनकी माफ़ी का, वो क्लिप तो मुझ तक पहुंचा है। और उन मोमिनीन हज़रात में एक है कि सिस्टर पता नहीं वो क्लिप जिसमें इन्होंने एक्चुअली गुस्ताखी की है वो क्लिप शायद यूट्यूब से हटा दिया गया, आई डोंट नो। मैंने भी ढूंढने की काफ़ी कोशिश की बट मुझे भी मिला नहीं। लेकिन जो एक माफ़ीनामा उनका हमारे सामने आया है वो क्लिप मैं आपके सामने रखूंगी, फिर आगे आपसे बात करती हूँ। फरमान जिहड़ा मैं चिनोटिक मजलिस विच पढ़िया, जिस विच इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दे फरमान नूं कुछ लोगां ने अमल दी एक मजलिस जिस दा मौजू तकवा आई, उस दे दरम्यान विच इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दे एक मुस्तनद फरमान पढ़िया गया जिस दा हवाला जात भी मैं आज मिंबर तो दे चुकिया। और ज़हे नसीब कि आज मेरी मुलाकात सरकार शफकत बादशाह सरकार और सरकार अली बादशाह सरकार नाल हुई। और उन्हां दे कोल जदों मुलाकात हुई तो मुलाकात दे विच मैं मौकफ रखिया कि मेरे शहनशाह इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दे इस फरमान नूं लोग तौहीन सादात दे ज़ुमरे विच लै रहे कि इस नाल तौहीन सादात हुई है, जबकि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दा ये फरमान महज एक अमल ते आई कि अमल नाल निजात होसी, जिस विच इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर ते फरमाया है कि चाहे कुरैशी क्यों न होवे वो अपने अमाल दा बदला हासिल करसी। तो गुजारिश है कि जिस तरह सखी फरमा रहे हैं कि अबू लहब भी कुरैशी चुआई और नूह अलैहिस्सलाम दा बेटा भी जेड़ा वो भी आले नबी भी चुआई, लेकिन अमल दे नखेड़े नाल जेड़ा जन्नत दा हकदार उसी उन जन्नत मिलसी और जेड़ा अमाले बद जिस दे उस दा अमाल उस दा बदला दिता जासी। सरकार दी बारगाह च असीं पहुंचे हो तो मैं पूरी गल बादशाह दे सामने रखी है और उन्होंने मैं चुके वारिसन इमाम बारगाह अज़ादारी मातमदारी झामरा स्टेट झामरा दा एक मकाम है अज़ादारी दे अंदर। तो सरकार शफकत बादशाह सरकार अली बादशाह सामने मैं सारी गल रखी और उन्होंने इस बात पे दुआ दी है कि इस बात पे सिर्फ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दा एक फरमान पढ़िया गया, ना कि सादात दी कोई आहानत की गई है। और मुस्तनद रिवायत है सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम दी जेड़ी पढ़ी गई है। उस दे बाद अगर कुछ लोग अपनी जातियात वास्ते अगर इस फरमान नूं मरोड़ के किसी होर शक्ल देने की कोशिश कर दें तो अल्लाह उन्होंने हिदायत देवे। बाकी सरकार मौजूद उन्हां दी मौजूदगी दे विच असी कल भी अल्हम्दुलिल्लाह साडी बुनियादी हुरमत सादात है, असी हर दौर सादात दी इज्जत वास्ते कुर्बानियां दित्तियां, खिदमात पेश कीतियां और असी करदे रसाएं। जिस बात नूं जिस मकसद वास्ते बयान किया जावे खुदारा उसनूं उसे मकसद वास्ते समझण दी कोशिश करो ताकि मजीद खराबियां जेड़ियां ओ पैदा ना हो सकन। जी जाकिर वसीम अब्बास बलोच की वो वीडियो आपने देख ली जो बहुत ज्यादा वायरल की जा रही है इन दिनों, और इस वीडियो में ये अब बयान जारी कर रहे हैं कि मैंने किसी सैयद की शान में गुस्ताखी नहीं की। अभी ये साफ ये कहना चाह रहे हैं ऑडियंस को, आवाम को, कि जिन लोगों ने भी उनका बयान सुना या जिन लोगों ने भी उनके इस बयान पर एलिगेशन लगाया है उनको सिर्फ मैंने एक फरमान सुनाया था मौला इमाम सज्जाद ज़ुल वाले इकराम का, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि चाहे वो कुरैशी ही क्यों ना हो लेकिन अमल अगर उसके पास नहीं होगा तो उसको जन्नत नहीं मिलेगी। खैर हमेशा से यही होता आया है कि जब भी ये लोग मुंबर पर कोई बात करते इस तरह के जाकिरीन हजरात, मैं सारे जाकिरीन की बात नहीं करती, मुनसिफ मिजाज जो जाकिरीन है उनकी हमेशा हमने इज्जत की है। और मुझे आप जाकिरीन या उलमा की दुनिया की नालायन बर्दार समझिए या फिर मैं खुद को आलिम या जाकिर तो कहती ही नहीं हूँ। मौला ने अपना मिंबर अता किया है, ये मौला की अता है मुझ पर, लेकिन मैं हूँ एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी इन जाकिरीन हजरात से कि आप लोग जब ऐसा कोई बयान देते हैं आप लोग हवाला जात क्यों नहीं देते?
क्या मिंबर पर आपको इतना वक्त नहीं मिलता? इल्लामा अजहर अब्बास हैदरी किबला जब भी मिंबर पर आते हैं किताबें साथ लेकर आते हैं, एक एक बात का वो किताब से हवाला दिखाते हैं। और इससे पहले किबला शहीद अल्लामा फाजिल हुसैन अलवी में मौला राइस द रैंक्स ऑफ हिम, वो भी किताब के हवाले के साथ मिंबर पर बात किया करते थे। आप लोग इन लोगों को क्यों नहीं देखते? क्या आप लोगों को मिंबर पर हवाला देना नहीं आता? आप लोग ला इल्मी की वजह से, ला इल्मी का ये नतीजा है कि आप लोग बाद में पकड़ में आ जाते हैं। इन्होंने सालात के हवाले से बात की कि मौला ने फरमाया चाहे वो सैयद हो चाहे वो जो भी हो, उसकी माफी अमल के बगैर नहीं होनी। अगर आप इसमें कोई और लफ्ज ऐड करते तो शायद फिर भी आपकी माफी हो जाती, लेकिन आपने ये जो अमल की बात की है ना, इस वजह से आप अब गए हैं फंस। वो किस तरह अमल के लिहाज से जनाब शेख सदूक का एक हवाला अमले शेख सदूक मजलिस 94 में से पेश करने जा रही हूँ। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदावंद ताला ने फरमाया, अगर तुम लोग अली की विलायत पर मुत्तफिक हो जाते तो मैं दोज़ख को पैदा ही ना करता। अगर अली की विलायत पर मुत्तफिक हो जाते तो मैं दोज़ख को पैदा ही ना करता। अमालिया शेख सदूक में रसूल खुदा का फरमान, अल्लाह फरमा रहा है अली की विलायत पर मुत्तफिक हो जाते तो दोज़ख पैदा ही ना होती। इसमें अमाल का कहाँ जिक्र है? अमल का कहीं जिक्र किया? अगला हवाला सवाबुल अमाल, इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, हम अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे हवा की वजह से दरख्तों के खुश्क पत्ते। यानी कि इस बात में भी इमाम ने ये वाज़िया कर दिया कि हमसे मोहब्बत करने वालों के गुनाह झड़ जाते हैं। अगर अमाल जरूरी हैं तो फिर अगला हवाला में किताब अल मवद्दत फिल कुर्बा 7वीं सदी के मुहद्दिस अली हमदानी की किताब है, बरेलवी मकतबा फिक्र की किताब है और पेज नंबर है 175। वअन अबी सईद अल खुदरी काला काला रसूल अल्लाह फी कौली। आखिरी सवाल जो पूछा जाएगा जब सब हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी, रोज़े महशर सारे अमाल का हिसाब हो चुका, रोको इनसे एक आखिरी सवाल करना है। और वो सवाल क्या होगा? अन विलायत अली, अली की विलायत का सवाल क्लियर करके जाओ। यहाँ तो अमाल की बात ही नहीं हो रही, अमाल का हिसाब किताब होने के बाद जो आखिरी सवाल है विलायत अली का हो रहा है। तो इससे साफ वाज़ेह हो गया कि जब तक मौला की विलायत ना हो आपके अमाल आपको बचा नहीं सकते हैं दोज़ख से। जो आप बात कर रहे हैं कि जी इमाम ने फरमाया जिसके अमाल अच्छे होंगे वो जन्नत में जाएगा, जिसके बुरे होंगे वो दोज़ख में जाएगा, इस फरमान का क्या करना थे? बात करने से पहले आप लोगों की पूरी रिसर्च कभी होती ही नहीं, इसलिए तो आप लोग हमेशा फंसते हैं। अब जो मेन पॉइंट है इस बात के अंदर जो आपने कहा जी कि सादात भी शायद, क्योंकि मेरे तक मेन वीडियो नहीं पहुंची, ये कह रहे हैं कि जी मेरे इस कॉल को जो मैंने मौला का कॉल बयान किया है उसको उठा के गलत तरीके से उसे यूज़ किया जा रहा है, उसे मिस यूज़ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी आप सैयदों के खिलाफ बोले। तो आप जैसे कई और लोग हैं जिनको पहले भी काफ़ी जवाब दिए जा चुके हैं, यूट्यूब पर ऐसे हमारे काबिल एहतराम भाई लोग बैठे हैं जो जवाब दे चुके हैं। मैं अगेन आपके सामने ज़रा उसका जवाब रखना चाहूँगी कि आपने कहा कि एक सैयद जो होता है जी सैयद ऐसा नहीं होता, सैयद वैसा नहीं होता। मैंने अभी जो आपके सामने हवाला जात रखे इससे साफ बयान है कि अकीदा देखा जाता है, विलायत देखी जानी है। विलायत का अकीदा अगर होगा तो आपके अमाल भी आपके काम आएंगे, अगर विलायत का अकीदा नहीं होगा आपके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। मासूम से किसी ने पूछा या मेरे मौला अगर आपका मानने वाला गुनाहगार हो, अगर मोमिन गुनाहगार हो तो क्या होगा? मौला ने फरमाया हम दुनिया में उसकी आजमाइशों में इजाफा कर देंगे। फिर कहा अगर और गुनाहगार हो तो क्या होगा? मासूम ने फरमाया हम उसे बीमारी दे देंगे। उसने कहा और गुनाहगार हो तो क्या होगा? मासूम ने फरमाया हम उसे मकरूज कर देंगे। उसने कहा और भी ज्यादा गुनाहगार हो तो क्या होगा? मौला ने फरमाया जो तू सोच रहा है वो होना ही नहीं, कि मेरा मोमिन कभी दोज़ख नहीं जा सकता। ये मासूमीन के फरामीन आप लोगों से छुपे क्यों होते हैं? ये फरामीन इनविजिबल क्यों जाते हैं आप लोगों के सामने? और ये जो खैर से आपने मासूम के कलाम की तफसीर में राय की है, ये आपने खुल्लम खुल्ला कुफर किया। वो कैसे? किताब रईसुल मजहब शिया सरकार शेख सदूक की अमालिया शेख सदूक जिल्द नंबर 1 है, इदारा मिनहाज सालिहीन से छपी है, पेज है 45। हदीस कुदसी है, अल्लाह तफसीर के बारे में क्या फरमाता है। मासूम के कौल की, अल्लाह की कौल की तफसीर में राय करना। अल्लाह तफसीर के बारे में क्या फरमाता है? काला रसूलुल्लाह कालल्लाहु अज़्ज़ा वजल मा आमना बिमन फसरा बिराय कलामी, जिसने अपनी राय से मेरे कलाम की तफसीर की वो काफिर है। ठीक है, जिसने भी अपनी राय से मासूम के कलाम की तफसीर की है वो काफिर है। आप कैसे मासूम की कलाम की तफसीर में राय कर सकते हैं? आपको इतना नहीं पता तफसीर में राय करना कुफर है? अफसोस होता है आप जैसे लोगों पर, पता नहीं आप लोग मिंबर तक कैसे पहुंचते हैं। और
आप जैसे लोग जो कुरान में से तकवा की आयत को उठा के फिर सादात पर हमला करते हैं कि जी एक सैयद में तकवा होना चाहिए, सैयद को मुत्तकी और परहेजगार होना चाहिए, उनके लिए मैं यहाँ हवाला रखने जा रही हूँ। किताब मुनाकिब अहले बैतुल क़तरा जिल्द नंबर 1 आयतुल्लाह सैयद अहमद मूसवी मुस्तंबत की किताब है और इदारा मिनहाज सालिहीन से छपी है। पेज नंबर है 85। यहाँ पे लिखा है या मुफज्जिलु तालमु, मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, मैं जस्ट आपके सामने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन रख ली हूँ। ए मुफस्सिल, तुझे पता होना चाहिए कि ये हजरात वो सब कुछ जानते हैं जो अल्लाह ने पैदा किया और यही वो हजरात हैं जो कलमाए तकवा है। यहाँ पे इस फरमान से साफ पता चला कि तकवा सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद है, कलमाए तकवा सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद है। ये बात जानी है, पहचानी है, इस बात को बयान करने का कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ ये बात रखना चाहूंगी। हमारे घर का बच्चा ये जानता है कि शजरे दो हैं, अर्शी और फर्शी। जो अर्शी सादात है वो है मासूमीन और जो फर्शी सादात है वो गैर मासूम सादात हैं। दोनों शजरे सादात से ही मिलते हैं। अर्शी सादात मासूम है, फर्शी सादात गैर मासूम है। अब मासूम से कोई खता नहीं हो सकती। यहाँ पे हर शिया सुन्नी कुतब में आम फैसला मौजूद है, सादात जो मासूम है उनसे खता नहीं होती, लेकिन जो गैर मासूम सैयद है आज के दौर के, उनसे खताएं सरजद होती हैं, क्योंकि वो इंसान है। बेशक वो हमारी तरह इस दुनिया में आते हैं, उनका आना हमारी तरह है, उनका जाना भी हमारी तरह है, लेकिन जो उनकी निस्बत है उस निस्बत की इज्जत की। और एक आम उम्मती का फर्ज है कि उसकी इज्जत करें जो कि इस दुनिया में आले मोहम्मद से मंसूब हो। सबसे पहले तो आप ये पता लगाएं कि एक्चुअली में आले मोहम्मद से मंसूब कौन है। आपको इधर उधर के लोग आके उल्टे सीधे जो खुद के नाम के साथ सैयद लफ्ज लगा लेते हैं, आपको आके वो मिलते हैं, फिर आप उनकी आड़ में सारे सैयदों को एक ही लाइन में लगा लेते हैं। आपको किबला ज़मीर अख्तर नकवी मरहूम दिखाई नहीं दिए, आपको किबला सैयद निसार अब्बास नकवी अल जहादी दिखाई नहीं दिए, चलिए ये तो मरहूम है। आपको किबला सैयद मुमताज नकवी दिखाई नहीं दिए, आपको ये सैयद दिखाई क्यों नहीं देते? आपकी अपनी गलती है कि आपको कोई असली सैयद शायद मिलता ही नहीं। और वैसे भी यहाँ पे मैं और चीज एक बयान करती चलूं कि इस वक्त हमारे इस दौर में 4 किस्म के सैयद पाए जाते हैं, 4 खसूसियात हैं सैयदों की। एक है काले सैयद, दूसरे है पाले सैयद, तीसरे साले सैयद और चौथे आले सैयद। काले सैयद वो जो अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए सैयद बन जाते हैं, उन्हें काले सैयद कहते हैं। मतलब कि ये असली में सैयद नहीं होते, ये सिर्फ अपनी काली करतूतों को छुपाते हैं और इस तरह के कई सैयद यहाँ पे मौजूद है। नंबर 2 पाले सैयद। पाले सैयद वो होते हैं कि जिन सादात के यहाँ औलाद नहीं होती, वो किसी की औलाद को अडॉप्ट करते हैं। ये बेसिकली अडॉप्शन का सारा मामला होता है। अडॉप्ट करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, फिर जब वो बड़े होते हैं अपने नाम के साथ सैयद लगाते हैं और वो बन जाते हैं पाले सैयद। साले सैयद वो जो सैयद जादू को अपनी बहनें देते हैं और उनके साले बन जाते हैं, फिर किसी दूसरी सिटी में जाकर अपने नाम के साथ भी सैयद लगा लेते हैं, वो होते हैं साले सैयद। चौथी जो शख्सियत है, चौथी जो खसूसियत है सादात की, वो है आले सैयद। आले सैयद मतलब आले मोहम्मद से मंसूब जो सादात है, वो असली सादात है। हक उनके साथ है और वो हक के साथ है और उनकी इज्जत करना हर उम्मती पर फर्ज है। आप सबसे पहले आले सैयद ढूंढिए, फिर आप सादात के खिलाफ बात कीजिए। और माजरत के साथ आज के दौर के सैयद की इज्जत ये नहीं होती कि आप उसके पैर छुएं या उसके घुटनों को हाथ लगाएं। आज के दौर का सैयद अगर असली सैयद होगा तो वो ये सब आपको करने ही नहीं देगा। सैयद की बड़ी पहचान ही यही है कि वो कभी भी आपको अपने पैर छूने नहीं देगा, ना वो आपको अपने घुटने छूने की इजाजत देगा। जो असली सैयद होता है वो फकीर की तरह जिंदगी बसर करता है। मैं फिर यहाँ पे किबला अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी मरहूम में मौलाना हिस्सा रैंक्स ऑफ हिम, उनका मैं यहाँ पे हवाला देना चाहूंगी। उस सैयद को कभी गौर से देखा है? उन्होंने अपनी सारी जिंदगी फकीराना गुजारी है। सैयद निसार अब्बास नकवी अल जहादी के बारे में मैं यही कहूंगी कि उन्होंने अपनी जिंदगी फकीराना तौर पे गुजारी। कभी उनको ये हरकतें करते हुए देखा है जो आज आप सादात के खिलाफ उठ के बोल रहे हैं? जिन सादात के खिलाफ आप बोल रहे हैं, उनकी हरकतें और इनकी हरकतों में फर्क देखिए। उनमें और इनमें फर्क है। आपको असली सैयद नहीं मिलता तो ये आपका कसूर है। आप सारे सैयदों पे उठ के इल्जाम तो ना लगाएं। सैयद हो या मोमिन, पहचाना जाता है अपने अकीदे से। अगर किसी के दिल में अली वलीउल्लाह का, मातम हुसैन का और बीवी ज़हरा पाक सल्लल्लाहु अलैहि के दुश्मनों पर तबर्रा करने का अकीदा नहीं है, तो ना तो वो सैयद है ना वो मोमिन है। जो अपने आबाओ अजदाद से फिर जाए वो भी सैयद नहीं होता
اور جو زبردستی رسول خدا کی اولاد میں شامل ہو جائے وہ بھی سید نہیں ہوتا. جو سید ہوتا ہے وہ اپنے سادات سے، اپنے آباء و اجداد سے کبھی بھی منہ نہیں موڑتا، وہ پھرتا نہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں میں سید نہیں ہوں. وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے شجرے سے منہ نہیں موڑتا. اور جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی سادات کی نسل میں شامل نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی جھوٹا سید نہیں بنتا. اور جو سادات کی حرمت کے لحاظ سے جو مولا کا فرمان ہے، ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں، کتاب مالی السبتین جلد نمبر 1 پیج نمبر 225. فرمانی رسول اللہ، میں قیامت کے دن پوچھوں گا میرے بعد میری ذریت، میری اولاد سے کیا سلوک کیا تھا. حرمت سادات کے حوالے سے اگلا حوالہ میں پیش کرنا چاہوں گی. عابد بخاری کی کتاب حرمت اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زہرا فاؤنڈیشن راولپنڈی سے چھپی ہے اور پیج نمبر ہے 63. اہل سنت عالم ہے اور ٹاپک ہے نسبت کی وجہ سے تعظیم و تکریم. قرآن و حدیث کے دلائل ابن ابی شیبہ، احمد بن حنبل، ابن ابی حاتم کئی کتب کے حوالہ جات دے کے آیات سے استدلال کر کے یہ ٹاپک رکھا گیا. اس میں باقاعدہ حرمت سادات کو اجاگر کیا گیا کہ حرمت سادات کتنی ضروری ہے. اور یہ اہل سنت کتاب ہے، یہ اہل تشیع کتاب بھی نہیں ہے. اہل سنت کی یہاں یہ عقیدہ مانا جاتا ہے. عزت صرف حرمت و تکریم جو ہے وہ صرف نسبت کی وجہ سے ہے. اگر آج کے سادات کی عزت ہم لوگ کرتے ہیں تو نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول سے ہے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. سوری فار چینجنگ فار بیک گراؤنڈ مومنٹ، کیونکہ جب میں پہلے ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی روڈ میں بہت زیادہ ٹریفک نوائز تھا ونڈو ہونے کی وجہ سے، دیٹس وائی میں نے روم چینج کیا. تو ہم بات کر رہے تھے حرمت سادات کی. سید کو پہلے تو پہچانیے کہ سید ہے کون. اصلی سید ڈھونڈیے. اگر آپ کو اصلی سید ملے تو آپ کی زبان سے یہ کلمات کبھی سید کے لیے نکل ہی نہیں سکتے. آپ کو اصلی سید میرے خیال سے کم ملتے ہیں. دیٹس وائی آپ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. بعد میں پھر آپ لوگوں پر تنقید کی جاتی ہے، آپ لوگوں پر بعد میں فتوے لگائے جاتے ہیں کہ جی انہوں نے گستاخی کی ہے. پہلے تو اصلی سید کو پہچانیے. سید پہچانا جاتا ہے اپنے عقیدے کی وجہ سے، مومن بھی اپنے عقیدے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. کردار کی یہاں پہ کوئی اہمیت نہیں ہے. اور جو اصلی مومن ہوگا، جو اصلی سید ہوگا، اس کا کردار آٹومیٹکلی ٹھیک ہوگا. اصلی مومن اور اصلی سید ہوتا ہی با کردار ہے. وہ مومن ہوتا ہی نہیں جو بد کردار ہو، نہ وہ سید ہوتا ہے، کیونکہ جو بد کردار ہوگا اس کا عقیدہ بھی الگ ہوگا، اس کا علی ولی اللہ والا عقیدہ ہی نہیں ہوگا. وہ سید نہیں ہوتا جس کو اپنے آباء و اجداد کا ہی نہ پتا ہو. میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے سید دیکھے ہیں. جی ہم نقوی سید ہیں، ہم بخاری سید ہیں، ہم جی رضوی سید ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ماشاءاللہ سے ان کو اپنے جد کا ہی نہیں پتا ہوتا. ہم جی رو لیتے ہیں، ہم ماتم نہیں کرتے، لیکن ہم نقوی سید ہیں. یہ کہاں مطلب کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ سید نہیں ہوتے، وہ سیدوں میں گھسے ہوتے ہیں زبردستی. جو اصلی سید ہوتا ہے وہ ماتم بھی کرتا ہے، وہ زنجیر زنی بھی کرتا ہے، وہ مولا کا ذکر بھی کرتا ہے، مولا کا غم بھی مناتا ہے، مولا کی خوشی بھی مناتا ہے، اور مولا کے غم میں کبھی اپنی خوشی نہیں مناتا. اس بات پہ کئی حوالہ جات میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز بنائی ہیں. مجھے ویڈیوز بنانے کی ضرورت نہیں، لیکن مثال کے طور پر اگر یہاں میں دکھانا چاہوں تو لاسٹ ٹائم مسٹر سید عرفان حیدر رضوی، مشہور و معروف نوحہ خوان، عید کے دن انہوں نے اپنی انسٹاگرام کی آئی ڈی سے ایک پوسٹ اپلوڈ کی تھی. آپ وہ پوری ویڈیو دیکھیے. یہ جن کے انسٹاگرام کا اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، یہ ہیں مشہور و معروف نوحہ خوان سید عرفان حیدر رضوی. جب صبح میں نے ان کے انسٹاگرام پہ ان کی پوسٹ چیک کی تو انتہائی افسوس ہوا. آپ بھی دیکھیے. ویل ڈریس اپ میں انہوں نے اپنی پکچر اپلوڈ کی اور نیچے آپ لکھا ہوا دیکھ پا رہے ہوں گے، عید مبارک طالب دعا سید عرفان حیدر رضوی. افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ سید زادے ہو کے آج یہ جانتے بھی ہیں کہ غم کا دن ہے، کوئی بھی مومن عید نہیں منا رہا، اور یہ سید زادے ہو کے عید منا رہے ہیں. بہت افسوس ہوا. اب اسی کنٹیکسٹ میں آپ ایک اصلی سید زادے کا بیان سنیے. علامہ مدرسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور و معروف کتاب سے بحار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 98 پر مولا سجاد کے اشعار میں سے ایک شعر میں پڑھنا چاہوں گا جہاں مولا فرما رہے ہیں وَنَحْنُ عِيَادِنَا مَاتِمُنَا، ہماری عیدین ہمارے لیے ماتم لاتے ہیں. جی مومنین، ویڈیو آپ نے دیکھی. یہ وہی ویڈیو ہے جو میری نظروں کے سامنے پہلے آئی تھی کہ ایک پوسٹ تھی جس کے بعد میں نے ویڈیو بنائی. جو اصلی سید ہوتا ہے وہ عید والے دن خوشی نہیں مناتا، وہ دکھ میں رہتا ہے، وہ سوگ میں رہتا ہے. اور ان حضرت نے باقاعدہ اپنی ویل ڈریس اپ پکچر بنا کے انسٹاگرام پہ لگائی ہوئی تھی، نیچے باقاعدہ لکھا تھا عید مبارک اور طالب دعا سید عرفان حیدر رضوی. جب ایسے لوگ اٹھ کے خود کو سید کہتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے. سید ایسے نہیں ہوتے. سید اپنے آباء و اجداد کے غم میں غم مناتے ہیں اور ان کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں، چاہے پھر حالات جیسے بھی ہیں. اور اسی طرح جب میں نے ایک اور مشہور و معروف سید بنے پھرتے ہیں
تو انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بندہ دوگلا ہے. آپ کے سامنے اسکرین شاٹ موجود ہے. جب میں نے ان سے پوچھا تھا، کیونکہ ان کی بھی میں نے اسی طرح ایک خیانت پکڑی تھی. ایک ٹی وی چینل پر یہ لائیو ٹرانسمیشن کر رہے تھے، صحیح ٹرانسمیشن، جس میں باقاعدہ انہوں نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سٹارٹ کیا. اس سے پہلے کہ وہ ذکر اپنا جاری رکھتے، ابھی انہوں نے سٹارٹ ہی کیا تھا. وہ اپنے ٹی وی چینل پر جو بھی وہ ایڈمن ہوں گے ٹی وی چینل کے، وہ اپنے پروگرام کو بریک پہ لے گئے. جب بریک کے بعد واپس آئے تو وہ ذکر ختم ہو چکا تھا، اور انہوں نے ان کو مطلب کہ ان کا وہ ذکر عوام کے سامنے آنے ہی نہیں دیا جو انہوں نے مولا کا کیا تھا. اور کمال کی اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پھر بھی اس شو کو کیا، اس شو کو جاری رکھا، پوری ٹیلی کاسٹ شو کی انہوں نے کی. جہاں تک مجھے سیدوں کا پتہ ہے، اصلی سید قبلہ مرحوم ضمیر اختر نقوی، ان کے سامنے جب دشمنوں کی بات ہوئی وہ پروگرام چھوڑ کے آ گئے. اور انہوں نے باقاعدہ اپنی ایک مجلس میں کہا بھی کہ جہاں ان کا نام لیا جائے گا میں وہاں بیٹھوں گا نہیں، میں وہاں سے اٹھ کے آ جاؤں گا. تبرہ کیا انہوں نے سب کے سامنے. اس سید اور اس سید میں کتنا فرق ہے. تو پھر پتہ چل گیا نا کہ اصلی سید کون ہے. کیونکہ ان کے انٹرویو میں صاف انہوں نے کہا پہلے ہمارے گھر پہ علم نہیں تھا، پھر میری امی کو خواب آئی، پتہ نہیں میرا بڑا بھائی بیمار تھا، چھوٹا بھائی بیمار تھا، ایک بی بی نے آ کے کہا گھر پہ علم لگاؤ، پھر ہم نے علم لگایا. وہ سید سرے سے یا مومن ہو اور گھر پہ علم نہ ہو، علم بعد میں لگائے، خواب آنے پر لگائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا جو لوگ زبردستی سادات میں آتے ہیں ان کے لیے بھی مولا کا فرمان صاف موجود ہے کہ انہیں سزا دو، انہیں سزا دینا واجب ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اور جو لوگ زبردستی سادات سے خارج ہوتے یا پھر کسی ڈر کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے، بنا کسی مجبوری کے جو لوگ سادات سے خارج ہوتے ہیں، مولا امام زمانہ صلوات اللہ علیہ، مولا نے صاف فرمایا ہے من انکرنی فلیس منی، جو ہمارا ہو کے ہمارا انکار کرے خارج السادات ہے. جو جان بوجھ کے سادات میں آتا ہے وہ تو ہے ہی لعنتی، اور جو بنا کسی مجبوری کے سید ہو کے سید ہونے کا انکار کرے وہ امام زمانہ کی حدیث کے مطابق خارج السادات ہے. لہٰذا آپ بولنے سے پہلے تھوڑا سوچا کریں. آپ کی عادت ہے، آپ ذاکرین حضرات کی، علماء حضرات کی، کہ اگر سیدوں کے آپ نے پیچھے پڑنا تو ایسا پڑنا ہے کہ ذریت شرازی جیسے مقصر بندے کو اٹھا کے آپ نے فوراً سید مان لیا کہ یہ سید ہے جس نے ایک ٹائم پہ شہادت ثالثہ کا انکار کر دیا تھا. یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں، اس نے کہا تھا جی 80 تے نجف تک ہو کے آئے ہیں، اتھے تے کوئی بھی نہیں پڑھتا، اتھے تے علی ولی اللہ دی گواہی نماز سے کوئی بھی نہیں دیتا، جس پر سید قبلہ زرق نقوی نے اس کا منہ بھی توڑا تھا بڑے اچھے سے. اور پھر لوگ آدھی عوام ان کے خلاف ہو گئی تھی، لوگ ان کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے سید کی گستاخی کی. وہ خود سید ہے، اور جو سید ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے آباء و اجداد کا انکار نہیں کرتا. اس جیسوں کو آپ لوگ سید مان لیتے ہیں، لیکن باقی جو اصلی سید ہوتے ہیں ان کو سید مانتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس جیسے صدا سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے نا. تو مومنین اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ، کیونکہ یہ ویڈیو ہو رہی ہے ذرا زیادہ لمبی. ملتے ہیں آپ سے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، یعنی اسی ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں.